bienvenue à une nouvelle vidéo. J'espère d'abord que vous allez bien. Cette vidéo sera consacrée aux écoles privées. Vous savez bien que c'est un phénomène qui a apparu depuis à peu près une quarantaine d'années au Maroc. Est-ce qu'il a aidé à améliorer le niveau d'enseignement ou est-ce qu'il a aidé à abaisser le niveau? Bien sûr, on peut dire globalement qu'il a eu un rôle positif sur l'enseignement au Maroc, mais seulement le problème c'est qu'il y a des écoles privées qui, si on veut parler franchement, il y a des écoles privées que leur problème numéro un c'est récolter de l'argent et sans donner un enseignement qui est de niveau. Tout simplement parce qu'il y a des patrons qui ne sont pas au niveau, des patrons qui se croient plus intelligents que les autres, c'est-à-dire ils pensent comme ça. Je suis plus riche que toi, alors je suis plus intelligent que toi. Donc il s'ingère dans tous les domaines. Si le patron d'une école privée doit, à mon avis, surtout s'il ne fait pas partie du domaine de l'enseignement, il doit laisser les gens qui sont compétents pour accomplir leur mission. C'est-à-dire que le directeur pédagogique, il y a un encadrant, bien sûr il y a un inspecteur, et bien sûr ce qui fait mal, c'est qu'il y a des écoles privées, comme j'ai dit, qui ne s'intéressent que gagner de l'argent, et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur les deux, c'est-à-dire qu'ils prennent des parents de l'argent en leur garantissant qu'ils vont leur donner des professeurs qui sont compétents, et à la fin quand ils prennent de l'argent, ils emmènent, si vous voulez, des bouches-trous, c'est-à-dire qu'ils amènent un professeur, entre guillemets, un professeur qui est incompétent, il travaille avec lui 2 ou 3 années et puis il le change et ainsi de suite. Il pense juste à gagner de l'argent. Mais je voudrais le problème que je voudrais évoquer, ce sont les parents. Les parents généralement, ils inscrivent leurs enfants dans les écoles privées pour deux raisons. D'abord, pour améliorer leur niveau d'enseignement, et deuxième chose, c'est qu'ils veulent les protéger de la mauvaise fréquentation. On a fait une vidéo sur cette mauvaise fréquentation. Mais il y a une faute qu'il faut éviter, c'est qu'il y a des parents qui en demandent trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'enfant finit ses cours dans l'école privée, il est amené par car, par bus, à la maison. Et à la maison, il est enfermé, on lui demande de travailler, de ne pas sortir et tout cela. Ça, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce qu'on fait comme un mur entre l'enfant ou bien l'élève et la société, et le monde. Sous prétexte qu'on a peur qu'il soit altéré ou bien qu'il attrape les virus de ce qu'on appelle la mauvaise fréquentation. Mais non, il faut laisser l'enfant, attention, il faut laisser l'enfant fréquenter les autres, parce que tôt ou tard, il va affronter la société. À l'âge de 18 ans, il va avoir son baccalauréat et souvent il va être amené à voyager et à vivre dans une autre ville, et là, il va contacter les autres. De plus, même quand il travaille, s'il a un bon poste, qu'il soit ingénieur ou bien médecin ou bien architecte, ce que vous voulez, il va être confronté aux autres, aux sociétés. Donc, vaut mieux le laisser dès son jeune âge fréquenter les autres. Y inclut avoir des problèmes parfois, parce que la société c'est comme ça, il y a des beaux, il y a des mauvais. Il faut laisser fréquenter les autres, mais à condition bien sûr de surveiller cette fréquentation. Il ne faut pas enfermer l'enfant sous prétexte qu'on le protège, parce que ça peut donner un résultat inverse. Dès l'âge de 10 ans, il doit contacter les autres, il doit sortir dans la rue, parce que nous on a grandi, on a passé beaucoup de temps dans la rue, on a appris beaucoup de choses à fréquenter et à devenir un peu résistant, c'est-à-dire on connaît la société sous son vrai visage, et non pas ce visage qui est un peu en fleurs, c'est-à-dire rose, qu'il n'y a que les bonnes choses dans la société. Dans la société, il y a des bons et des mauvais. Et l'enfant, dès son âge, il doit être conscient de cette réalité qui est triste, mais c'est une réalité. Donc, je conseille les parents de laisser l'enfant jouer, surtout quand il a encore 10, 11, 12 ans, ou même quand il est adolescent, il faut le laisser contacter les autres. Parfois, il tombe sur une mauvaise fréquentation, mais ce n'est pas grave. Dans ce cas, je vais essayer de changer sa fréquentation. Mais dans tous les cas, il doit fréquenter les autres pour avoir une idée sur ce qu'il attend dans l'avenir. Parce qu'à quoi sert? Il y a des gens qui sont devenus, par exemple, des professeurs et qui ont échoué. Même s'ils sont compétents, ils n'ont pas su, par exemple, maîtriser la classe parce que, justement, ils croyaient que la vie est rose et dès qu'ils ont des problèmes avec les élèves, ils ne savent pas les résoudre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une expérience, entre guillemets, une expérience dans la vie, comment se comporter avec les autres, comment comprendre les autres. Et pour comprendre les autres, il faut les fréquenter dès son jeune âge. C'est tout ce que je peux dire sur ce domaine. يعني إذا بغينا نتكلموا بالعربية
هاد المدارس الخصوصيه جابت واحد الناحيه ايجابيه وواحد الناحيه سلبيه على حساب النيه ديال داك الباترون اللي كيأسس هذيك ليكول بريفي. هو انه كاين اللي كيفكر غير يربح فلوس، كيشد من هاد الوالدين من اولياء التلاميذ، كيشد عندهم فلوس، وفي الاخر كاين الاساتذه اللي ماشي في مستوى، وبالتالي هنا كندخلوا في الغش كيقولوا، يعني نصب واحتيال بطريقه بين قوسين طريقه غير مكشوفه. وانا بغيت ندوي على الوالدين شويه اللي كيزيروا ولادهم، يعني غير كيجي من المدرسه كيمشي لمدرسه خصوصيه كيكونتاكتي غير واحد العدد معين، كيرجع كيسدو عليه كيقول لي بقى تقرا، لا راه ما بغيناش حنا باش ما يكسبش عادات سيئه مع رفاق السوء ولا شي حاجه، يعني كيشدوا الدري كيولي ايزولي، يعني كيولي معزول على المجتمع. هذه راه شويه راه عندها واحد النتائج بعض المرات عكسيه، لان الطفل او المراهق راه خصو يعاشر الاخرين، الرفاق الاخرين بما فيهم رفاق السوء بعض المرات، لان خصو يعرف بان الحياه راه ماشي سهله، الحياه راه فيها الخيب والزين، هذا هو الواقع، ماشي نبقى ساد عليه انا، حيت ملي كيوصل بعض المرات 18 طون كياخذ البكالوريا ديالو غيضطر بانه يعيش بعيد على والديه، دونك في واحد الجو ربما مع ناس اخرين ولا شنو، هذا هو اللي كيبداو يقولوا لي هذاك راه ولد امو، انا اونفون غاتي. لا، الدري الصغير خصو يبدا يعاشر، بيان سور نحضيه انا باش ما يوقعش مع رفاق السوء، ولكن خصني نخليه انه يخرج يشوف المجتمع. بعض المرات كتوقع عليه مشاكل مع ناس اخرين، لان المجتمع هو فيه الخير والشر، فيه الخيب والزين، دونك خصو يعرف ديجا من صغره بانه الحياه راه تحديات، وبانه راه كاين الخيب وكاين الزين، لانه بعض المرات كينجح في حياته المهنيه، يعني كيكون عنده تري بون نوت، يولي مثلا استاذ، وبعض المرات استاذ كيغلبوا القسم، كون كان عنده واحد التجربه في العلاقات الانسانيه وكي كيقولوا يعني وعاش عرف الزنقه شنو كتسوى، وعارف يعني دي فريكونطاسيون، وكانوا عندهم مشاكل وكيعرف يفك المشاكل، يقدر يسيطر على القسم بسهوله ماشي مشكل، لانه كيقولوا داك المثل كيقول لي ماشي شطحت في عرسك، يعني راني عارف انا كيفاش نجيري هذا القسم. كيتطلب واحد التجربه في الحياه، وهذيك التجربه في الحياه كتجي عبر تراكمات، ماشي نبقى ساد عليه في الاخر يقدر كيولي طبيب مهندس، وبعض المرات هذاك الطبيب المهندس كيكون معزم نفسيا لانه عايش في واحد البرج ديال العاش في واحد البلاصه مسدوده، وبعض المرات ما كيعرفش يتصرف مع الناس. علاش؟ لانه ما كسبش هذه، لان حتى هي تكتسب مع الوقت. دونك الاباء شي شويه والامهات يعرفوا بان ولدهم يعرف بان هذا هو العالم اللي غادي يعيش فيه من بعد، لان والديه ما غاديش يبقاو معاه، دي سنه الحياه، كتربيه كيكبر في الاخر خاصو يحلق بالاجنحه ديالو. دونك نخليه يعاش، ماشي غير يجي من المدرسه هو 4 السوايع هو في المدرسه مسدود عليه، ونجي غير ياكل ونقول له يلاه بقى تخدم ما تخرجش حتى العصر ولا شنو، يلاه ونعس، وبقى هذا شي شويه راه كتعطي بعض المرات نتائج عكسيه، لان الدري كيبدا كيعيش في واحد العالم اون بول كيقولوا، وبالتالي ما عارفش الحياه الواقعيه. بعض المرات حتى كيتزوج وكتوقع عليه مشاكل لانه ما عندوش ماشي تعود انه يتحدى المشاكل، كيكون كبر بانه بالنسبه ليه العالم راه زوين وردي مع بابا وبابا ومع ناس اللي طيبين، نو، راه ديال الحياه فيها الاخيار والاشرار، طلقوا، ولكن نبقى حاضي عن بعد، ونبقى نعطيه نصائح باش حتى هو يكون كيقولوا الفرنسيه اغيري، يعني يولي محارب، وماشي اي مشكل في الحياه ياثر عليه شي تاثير خايب ولا يخليه معقد. خصو يكون مولف انه الكفاح والمقاومه، وانه يعرف انه كاين الخيب والزين، ويحاول يتبع الطريق المزيانه ويبعد على الطريق الخايبه. وهذا الشيء نقدر نقول لكم على بروشين ان شاء الله، والله يعاونكم.